জোরদার প্রচার শুরু করেছে আইপিএফটি। সাত ভাইয়া মানিক্যপাড়ায় প্রার্থী জিতিরাম ত্রিপুরার সমর্থনে বাড়ি ঘরে জনসংযোগ চালানো হয়। মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার পাশাপাশি উন্নয়নের আশ্বাস দেন তিনি। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতৃত্ব। আগামী 12ই এপ্রিল আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ে জোর কদমে শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রচার। পাহাড়ের জনজাতিদের উন্নয়ন ও তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে সামনে রেখে 26 বীরচন্দ্র কলসি এলাকার অন্তর্গত সাত ভাইয়া মানিক্যপাড়ায় আইপিএফটি মনোনীত প্রার্থী জিতিরাম ত্রিপুরার সমর্থনে এক জনসংযোগ অভিযান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় আজ। এদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন প্রার্থী জিতিরাম ত্রিপুরা। তিনি এলাকার মানুষের অভাব অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং আগামী দিনে উন্নয়নের আশ্বাস দেন। আজকের এই বাড়ি বাড়ি জনসংযোগের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ছিলেন ইউথ আইপিএফটির কেন্দ্রীয় কমিটির অ্যাডভাইজারি চেয়ারম্যান মানিক ত্রিপুরা সহ একাধিক কার্যকর্তারা। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনগণের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, রাতদিন নিউজ নেটওয়ার্ক। पार्टी आईपीएफ तिनी कैंडिडेट माखा 26 बिचंद कलसी तिनी ब्रह्म गनां जितिराम त्रिपुरा जों दैलिक सातुंग सातुं हिंजावै वातैनि वातै हिंजावै जों तिनी दूध टू दूध कैंपिंग चलै दङ चलै थांनाय ते आह्वान तंनाय तिनी जत रांचांनि ताखुक ते बुकुक संनो ते मूल्यवान भोटार्स दंनो तिनी पवित्र भोटार्स बुटनो रगै तिनी जितिराम न कपलाई खलायनायनि बागै आं जतनो कयनाय ते जत थांनाय जों थानाय 5 बोसोर नुखा ते गोबांमा बिसि कलंमा नुखा जों थाङो बुट इलेक्शन थाङो फायो किन्तु बै गोबांमा कग्रुवो आं हाइ खलायनाय अबो खलायनाय इ खलायनाय ओ खलायनाय जिनि काइसानो ओनलि काइसा सिंगल डिमांड जिनि शुद्ध त्रिपुरा लैंड सारा जों 2009 नि सिमी आईपीएफ पार्टी आईपीएफ 2009 नि सिमी अंखरय तिनिनि जरातै जों बे 2026 जरा 17 बोसोर जाबत जों आईपीएफ त्रिपुरा लैंड नि कंग्रेस साइ दङ एबं साइ थांनाय जों पाब्लिक नो रिगिनाय गांसा रैमिया फानो बै जों रिगिनाय गांसा बान्देनो थांगिया जों रोनाबो थांगिया कुदुं मतासा बान्देनाबो थांगिया कुदुं मतासा रोनाबो थांगिया जों जिनि छोटो एकटा जिनि आईपीएफ तिनो 26টা आसन जय युक्त खलायै जिनि एडीसी काउंसिल पीटी एडीसी काउंसिल जिनि कैंडिडेट कपलाई खलाय रहैनाय जिनि त्रिपुरा लैंडनि आवाज न तिसानानि बागै जिनि लामा करै न करै हु करै ओ बरंनो जों साननाबो कुबै खलायनायनि बागै जों जत्त जिनि त्रिपुरा हानि भोटार्सनो कयनाय जिनि एबो 26 बिचंद कलसी ते सारा त्रिपुरा राज्यनि
27টা 26টা कैंडिडेट नो जय जुक्त खलायै काउंसिलर होनायनि बागै कयनाय हामबाय।